Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Fassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Minjari me pungtinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala si kuhap-kuhap ininen sugpatante sa miyaan yene tafsirten atau akan pengajianten si tengen pagmakna yene kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ubus suwete yene surah sakmiana tawakan bahagian sin Quran inalenan de sakmiaan kisaru al-mufassal yene amban surah ad-duha sampai sakmiaan surah mian kahinapusan suratun nas yene kul a'udzu birabbin nas. Ubus suwete me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala walillahil hamd. Ku itu palatun kita hap bahagian sakmiaan amban bahagian sin mufassal awsatul mufassal. In makna sin awsatul mufassal atau akan inalenan awsatul mufassal mian amban suratun naba atau akan amma sampai kahinapusan sakmiaan sin surah al-lail. Insyaallah subhanahu wa ta'ala masih patampal ko bangweing mian sailian sa mian bahagian niya mian painte tiwalul mufassal atau akan sa mian awsatul mufassal atau kisar al mufassal duk sadili pi amban me bahagian sa mian panagnaan surah amban Baqarah sampai yene sa mian hab surah Qaf. Ilien sa mian niya yene mian aturan ne duk niya sa mian subay tinuhut panagnaan ang sunnat panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ipainte si kisarul mufassal bangkyo massa si sambayang maghrib sunnatin massa kyo sakmiaan amban surah kisar al mufassal maananen amban suratul duha sampai kahinapusan suratun nas menek ni kyo lai ininen painte sunnatin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Biidnillahi subhanahu wa ta'ala bang ubos sakmiaan salasay teh masi mian bahagi teh atau akan totat te yene me parkala bakas tinapsilante ninen supaya tahatite bang ine sunnat binasa dalam sambayangin. Demikian mian wee intinapsiranin sa miyaan yene kahinapusan amban telumpu Diyos buin kahikahan ne ininen kulang hukuman dialim ne me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala hek kasababan ne dambu amban sababan yene me surah ininen amban amma sa mian sampai paryawa ininen tamanan hek katabalik we bangsa manusia atau akan bangsa yakan tabalik de sa mian surah al-kautsar inna a'tainaka al-kautsar suratul fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil suratul maun wad-duha alam nasrah tabalik day ninen na amban ilien mian amban me sahap-hap hininang yene parkala katauhande miningnen duk niya sa mian syauq maananen niya ganade niya mag-encourage siya basta delem sambayang yene me suray ninen sarta tahatide yene maananen amban ilien itu endambu amban sababan may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian murakkaz sa mian si mian at-tauhid al-i'tiqad yan ay pamarat saya amban mian painte ine kalimatut tauhid duk rukun sin iman duk sadili pe sa mian amban may farkala ghaib kama sayatina biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Ininin sa mian iyan kapandakan mian iyan danjuz amban suratun naba sampai kahinapusan sa miyaan suratu
mi'an annas. May kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Si pagtapsir ta sa mi'an si Kisarul Mufassal, nagna kite amban suratun nas. Mananin amban diawa kite paryata. Bu'tamanan hap, mi'an nagna kite amban suratul duha paryawa. Sumagawa hininangten amban diawa sa mi'an paryata paggiway painko kay kahanamban kita may kalasahan si agam Allah Ta'ala. Mula-mula tabalikin, suraya na dewa-dewa inin. Kul a'udhu bi rabbin nas. Bu nisab surah sa mi'an, Kul a'udhu bi rabbil falaq. Bu nisab sa mi'an suratu al-ikhlas, Kul huwallahu ahad. Bu nisab tabbat yada abi lahabi watab. Bu nisab sa mi'an idaja. Bu nisab sa mi'an suratu al-kafirun. Duksad dili pe sa miya ng banme, sura mapandak-pandak ininen hangkan tapaniya, weku, atawakan tasalasay weku, dehelo ang bandiawa, yene sa miyaan Kisarul Mufassalin. Kung ito may kalasahan si agam Allah Ta'ala, bang asal hinangte, tuhutte kwe dehellulay subay kitinagna ang ban suratul layl, yene sa miyaan puwas ang ban suratul duha, yene tampal ang mandiata lay suratul layl. Sumagawa ga kite sa miyaan. Yene nga hinang ni, peggewe ay yene may sura ininen, agin-agin taha. Agin-agin taha sa, yene may ayat ni dialemin pandak-pandak. Duk ininen, dambuwa ang bantanda, sinabuto may ulamain, manunjuki, agin kahikahanin pa inde, yene sura atawakan juz, telumpu juz ininen, ang ban suratun naba, sampai kahinapusan, Makkiya. Pegge kahit kanin pandak-pandak, yan ayat nin sumagawaan nin hek kamanamalan hikam. Atawakan pangadjian tayo doon dialim iliin, may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ito basate, yan suratu an-naba, kulang maglabi insyaallah subhanahu wa ta'ala, sampuk ennem ayat kita ngeddo ku ito bang taabot yan waktute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Ininen kulang maglabi may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, tinapsiranten ku ito. Painallahu subhanahu wa ta'ala, amma yatasaalun. Ini maknanin. May kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, painallahin panagnaan surah ininen, amma yatasaalun. Inebe, painallahu subhanahu wa ta'ala, pinagsualan day, inebe sa miyaan, pinagtilewan lay, paggewe, yeneme kuffar Quraish, si jaman paguwa pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si lahat Makkah may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, nga kaye mian painti amban Quran, nga kaye sa miyaan kahalan ilaw akhirat, bang matay aahin sa miyaan niya kahapan pangurong ni Allah subhanahu wa ta'ala, si magkahagad tudyo Allah ta'ala, duk magkahagad si Rasul ne. Duk inainin na sa miyaan ang banme kahapan, yan surga le, panugata o Allah subhanahu wa ta'ala, si Mesiye magkahagad, si Allah subhanahu wa ta'ala duk Rasul ne, damikian, yan may kalaatan sa miyaan, panugata o Allah subhanahu wa ta'ala, si Mesiye nagga, tudyo Allah subhanahu wa ta'ala duk Rasul ne,
ina kawe panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na amban niliin, yan may kuffar Quraish, tinilawe de. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, amma yatasaalun. Inebe pa inne pinagtilewan de, inebe pa in Allah subhanahu wa ta'ala, mian pinagsualan lay, maananin si antara de. Si antara de. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, anin naba'il azim. Iyene bisara Allah subhanahu wa ta'ala supaya tahatite bi iyene makna surahin atau akan maksud sin surahin pagi bang basano tafsiran nin English nike Tagalog nike tahatino maknanin sumagawa gay tahatino iyene maksud nin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala amma yatasaalun inebe pa inne pinagtilewan day inebe pinagsualan lay si antara de paidallahin anin naba'il azim yene suwi-suwi hajje suwi-suwi mahajjehin paidallahu subhanahu wa ta'ala. Naan si ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala tinagnaan we Allah subhanahu wa ta'ala yene mian painte anu ininen suraininen duk sual panilew pegge ininin amban me sahap-hap uslub. Amban me sahap-hap uslub inusal we dambuwa magtato. Atawakan inusal we dambuwa babisarahan. Peggewe inalenan we de iyene sa miyaan panilaw ininin fi bidayatil hadith li ajli at-tashwiq. Iyene parkala nilaw kyaw tagna kyaw sa miyaan misara li ajli at-tashwiq supaya sa miyaan ta-encourage we no kaurungan we no sa miyaan intention yene me mapakalehin pinakale we de bang ine parkala iliin pinakale we de bang ine song binisarahin pinakale we de pa inde importante kay na tawagai atawangagad ko kite bang ine song binisaralay ituen sa miyaan amban me hikma me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian binettad sa miyaan iyene si panagnaan bisara kalimat mian painte as-sual atawakan bisara pinalabay ang banpanilew. Pada Allah subhanahu wa ta'ala amma yatasaalun. Inebe painde pagtilewan de, inebe sa miyaan pagsualan de si antara de. Kuwene tawis saraten waktu paguwa panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam silahat Makkah mag-akay sa miyaan Quran mian painte inakanin bisara Allah subhanahu wa ta'ala duk sa miyaan ine nga kaya may kahalan elew kiyamat mian aahin bang nuhut sesa bang nuhut Allah ta'ala dialem surga kamasayatina biidnillahi subhanahu wa ta'ala damikian aahin bang sa miyaan ngatu atau akan nulang sida akan Allah Ta'ala duk Rasulnya dialem narka iliin pinagtilewan din. Iliin pinagtilewan din may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala anin naba'il azim yene tinilew da iliin yene parkala suwi-suwi hadje suwi-suwi hadje may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yene parkala atawakan suwi-suwi ininen magsulang may ufassirunin bang ine maknanin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwene tabis saraten yene sura ininen makkiyah kay kahanin sa miyaan makkiyah buadapon in sura ininen makkiyah pagi panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwene sa miyaan tabis saraten misara ya pasalan surga misara ya pasalan narka misara ya sa miyaan pasalan elew ine elew dambuli manunjuki si pamarat saya manusia may kalasahan si agama Allah Ta'ala. Pada Allah Ta'ala anin naba'il azim yene sa miyaan suwi-suwi atawakan parkala yene mahadjehin parkala sa miyaan mahadjehin in ma'na sin an naba naan si ininen may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala magsulang may mufassirunin si atas tello bisara. Si atas tello sa miyaan bisara. Niya magpain
mian in ma'na sin an-naba Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sa ingi bantuk panilaw din, ini hal huwa kadzab. Pinagtilawan din, ini pigitek ka ni Rasulullahin sa miyaan mohan siya suwi-suwi. Ini, bennal kaye. Hal huwa sahir. Ini dumain nuke paninihir. Hal huwa majnun. Dumain nuke binelew ba inde. Pigitek ka Rasulullahin sa miyaan mohan siya suwi-suwi. Mohan siya agama sa bennal. Sampai pinagtilewan wede, pinag-inu-inuhan wede may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pamanong bibe, yan may bisarade, may kuffar Quraish, may sadat Quraish si Jamanlay, yan may nakura, may samiyaan, pagkokanan si Jamanlay, yan may kuffar, ga se paasek samiyaan mag-Islam, sampai pinag-inu-inuhan wede, pinagtilewan wede, yene kahalan pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallamin, sabab wei, yene hujja, kahit kahan ne mapaasekin, yene may aalam malamma. Yene may aalam malamma, maananin may miskin, may aatabelli si Jamanlay, ubus sambung din, bang painde ka ni annen Muhammad, bennal, kami aula subainuhut iye, sabab wei, kahit kahanin, paine pamilyade kami, bangsade kami, duksad dilipe. Sumagawaanin, si pamayam kami painde Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majnun, aabinelew, sahir, paninihir, sampai tinilewe de bennal kayen, atau bennal keswiswiren, iliin sa miyaan, in ma'na anin naba'il azim, yene suwi-suwi mahadjehin, me kalasahan, si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qawl al-thani fil mas'ala, in ma'nasin anin naba'il azim, pain kasinduhanin, kwene painte bisarasin mujahid, painne huwal Qur'anu, yene painne Qur'an ininen, ine Qur'an lay, pinagtilewane de, hal huwa mian painte min kalamil bashar, atawakan mian Quran lay, bennal ke painde inakaakane pasalan, yene me ellaw dambulito, bennal ke painde inakaakare pasalan ne surga to, bennal ke samyan inakaakare pasal me narka to, bang ini dalam Quran, pinagtilewan wede. Sampai dambua waktu me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, si darun nadwa se, darun nadwa ininen, dambua amban bangkwe kite, yene lugar, opisina, tempat pagmitingan eme sadat Quraish. Bang niya meeting deme confidential, atau akan importante manamalan, la ikemon magpun, yene me sadat Quraish. Yene me samiyaan pagkukanan, atau akan magbahi, si antara me Quraish la ise. Pagmitingan we de samiyaan si dambuwa waktu si Darun Nadwa, pain dambuwa amban siyehin, bang pain ne bennal binoo Muhammadin, atau akan inakanin, pasalan surga, pasalan narka, pasalan yene kahapan yene surga, lay me kakabunan, kemon, luma, lai di alemne, gay ni kyaw samyaan, magkalagihan, ine-ine, kabayaan no, malaing kantek kaja si kao, pain dambuain, bang pain ne niya, ako pain ne melliku, ubus ko pain ni altakon, pain dambuain, mian, weyante pain ne bang asal bennal, pinain ne, gay makusin si Tuhan ne, atau akan gay sa miyaan mikihinang lumahap, tuo, atau sa miyaan gay ye, mian mikiurong ini ne kabayaan ne, pagyawe, nga kaye kahapan, elaw dambuli, sampai inuji-uji wede, pagya panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwe ne si suratul duha, ini, kani annen, mian painte miskin pada Allah subhanahu wa ta'ala, wa wajadaka, a'ilam fa'aghna, takaswa kami keo pada Allah subhanahu wa ta'ala, in kane annun pada Allah subhanahu wa ta'ala miskin, ituin sa miyaan may kalasahan si agama Allah ta'ala pinadaya keo kami, atau us inurungan keo alta, kung ito sabot tenaan si ininan dambuwa amban, labeyan painte, iyane Khadijah radiyallahu ta'ala anha, kadaya sa miyaan pamarat saya, kadaya sa miyaan si agama, yari panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naan si ininen, sampai inuji-uji pewede. Bang sa pa inne bennal, bang ko ikite. Melli kite, ako pa inne.
Melli kupain ne surga me 10. Pamanum be? Yaitu en Sweden me kalasahan si agama Allah Ta'ala. Paindam buain, aku pain ne ubus kual takun. Pamayaman ku pain ne bang ine kapan malay dialemin. Itu en, iyan bisara sakmiaan pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian painte si tenged ininen sarta inuji-uji wekde atau akan inusa-usa wekde me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikatelu me kalasahan si agama Allah Ta'ala wa hadha huwal mashhur baina al-mufassirin in ma'nasin anin naba'il azim ma'nanin pa inde ine al-ba'ath yene kahalan ellew kiamat ellew dambuli yene ellew sakmiaan pagtumbas ellew sakmiaan pagtumbas ala kulli hala wal ikhwa kemon ilien ga niya sakmiaan problemane tagna sakmiaan panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga kapasalan ininen nga kapasalan ellew dambuli Quran demikian iya du isab nga kapasalan ellew dambuli nga kapasalan kahapan sakmiaan ellew dambuli demikian yene pasalan pagbangon pagpakelom si ellew dambuli mian painte iin mining ne ilien gay magsulang kemon me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pan Allah Subhanahu wa Ta'ala alladhi hum fihi mukhtalifun. Pan Allah Subhanahu wa Ta'ala yene painde magsulang siya si tinged ilien. Ine pagsulangan din yene suwi-suwi mahadjailien. Yene suwi-suwi sakmiaan mamulyai luune ke Quran, luune ke painte pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luune ke sakmiaan yene pasalan ellew dambuli magsulang siya. Baina mukazzibin wa musaddiq. Niya amban siya magkahagad, niya amban siya sakmiaan ine masimasiin pag anuren pangusa-ngusa den masimasi iyene pamuting den si tenged binisara wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Allah Subhanahu wa Ta'ala kalla saya'lamun in ma'na sin kalla naan si ininen lirrad'i waz-zajar. Pegge kallahin dalam Quran me kalasahan si agama Allah Ta'ala daran ininen da sabutte bale duwe maknanen bang patek kakallahin ubus deheluhannen iene parkala iningkar maknanen pinuting pinuting me kasindoehan sa miaan bang inakahan me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala painde in parkalaian ga bennal pinuting de upama kwe si surah ininen iene alin naba'il azim sampai sa miaan magsuy-suy sa bang ine parkalaininen pada Allah Ta'ala alladhi hum fihi mukhtalifun pinagsulangan wede niya ni amban siya musaddik magkahagad niya ni amban siya mukadzib muting in ma'na sin kallahin patik kapuas amban me suy-suyin lirrad'i waz-zajar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalla saya'lamun laysa al-amru kama yadhunnun dumain pain Allah Ta'ala yene parkalain kwe kinimat de ilien atau kwe pinainde pinuting de ilien yene magpain se ganiya kasabennalan Quranin magpain se putingan Muhammad magpain se samiaan lango ni Muhammad magpain se samiaan binelew ni Muhammad magpain se samiaan ganiya kasanyangan si Allah dambuli duk ganiya siksa si Allah dambuli dumain sa ilien pain Allah Ta'ala ilien ma'nasin ar-rad' waz-zajar. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalla saya'lamun songdu kamaktanande songdu katauhande bang ine ina kapanghute Muhammad sallallahu alaihi wasallamin katauhande du yene tungbas samiaan manuhut panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallamin katauhande du tungbas samiaan atau akan parkala pangurung sisiya wa Allah Subhanahu wa Ta'ala bang sinagga si mian painte pamandu atau akan pangaka we panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikadua maknane in makna sa mian sin kalla bimakna haqqan sabennal. Kung ne painte tay dote si surah ine si surah sa mian si suratu al mian alaq. Yani pain Allah Subhanahu wa Ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha. Kallahin naan si ininen pa Allah Ta'ala. Ini kallahin tu'u bima'na haqqan. Kasabenalan. Pagyawe, waktu inakaw Allah Ta'ala kalimat ikra sampai kahinapusan ni, ga niya mag-deny naan si ininen. Allah Ta'ala magpapanjari manusiain, magkahagad sampai may kuffar. Allah Ta'ala sa miyaan mano, sige kinatauhanin, magkahagad sampai may kuffar. Nang kananaan si ininen, si kabtangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalla innal insana la yatgha, mina'nahan wa may ulamain, painde ininen bima'na haqqan. Sumagawa tu si ininen ga. Bima'na painde ar-rad' wa zajar. Yene sa miyaan inalaan wene atawakan pinuting we Allah Ta'ala yene bisarade panukod dailiin. Atawakan panuhumah dailiin. Atawakan yene bisarade pinagwa di amban beheden. Pinuting we Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kautapan sindi panagnaan naan si ininen. Amma yatasaalun. Dumain muradnen pagge nilew Allah Ta'ala. Sinabot we Allah Ta'ala. Amma yatasaalun. Pagge asal-asal nen ammadha. Sumagawa niya lai sa miyaan. Inalaan niya lai sa miyaan. Pina sabtu. Gayne miyaan painte umayte. Explainte. Sumagawa. Asal-asal na ininen. Siga istifham. Sumagawa maksud nen dumain asal nilew. Ito en istifham sa miyaan inkari. Pagge inanseran do Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puwas amban sinabot we ne. Ine be pa ine pag sulangan day. Ine be sa miyaan. Ine pagpailuhan day. Ine be sa miyaan pinagtilewan day. Anin naba'il azim. Ine parkala hadje. Kung ine tasabot day. Ilaw kiamat ni ke. Atawakan sa miyaan Quran ni ke. Atawa sa miyaan pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ke. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Yene si antara de ilien. Siya ilien pa in Allah Ta'ala. Niya ni amban siya magkahagad. Niya ni amban siya sa miyaan ine. Mian numpalak. In ma'na numpalak ininen. Yene aahin kaba misara. Sinumpalak we ne. Binalak we ne. Gay pinakale we ne. Atawakan gay kinahagad we ne. Ininen. Nasa ininen. Paghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si jaman lay may kalasahan. Si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pan Allah Ta'ala. Kalla saya'alamun. Dumain kwe kinimat de iliin pan Allah Ta'ala. Laysal amru kadalik. Sumagawa. Songdo teed katauhande. Bangine kamaktanan pinuting de iliin. Bangine kasabenaran ina kapanghute. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, thumma kalla saya'alamun. Pada Allahin, itu en binalik wa Allah Ta'ala min babi at-ta'kid. Sinigura wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dumain teed kwe kinimat dailiin, masiru kamaktanan de bain Allah Subhanahu wa Ta'ala, si antara mabenalin dok, Iene sa miyaan maputingin, atawakan madumainin, atawakan sa miyaan mabatilin. Antara kasabenalan, duk antara sa miyaan kaputingan, kabatilan, kalaungan, duk sa dilibe, katauhan deruyan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa ilien neme kalasahan si agama Allah Ta'ala. Me suwi-suwi ininen, pinamaktan we Allah Subhanahu wa Ta'ala, si elew dunya pe, bangsa ingge sa miyaan, Yene kasabenalan binowe pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ang ban me kasabenalan. Waktu sa miyaan bono si Badar me kalasahan si agama Allah Ta'ala. Tasigyaw sa miyaan kay kahan ang ban me bangsa Quraish, kuffar Quraish. Pagyanaan si ininen sinigyaw we de pinalikatan we pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay inalinan we de alfida pinalikatan. وهذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا سابقا يعني pasalan sa miyaan bangkew makaiddo kuntarano si antara ampat magpenekkew si antara ampat magpenekkew ubos pinene Rasulullah sa miyaan pinalikatan wene dambua waktu mian dambua sa miyaan yani sawe mian si Safwan radhiyallahu ta'ala anhu makapag-Islam sa kaduangan.
Ni antaan sa miya anak nen kaya tawa pong tinaine, tasigyaw. Mian painte si ine, si Bono si Badarin. Inurungan si Safwan radiyallahu ta'ala anhu aininen, sin pangalikat iye. Sarta jinanjian we ne si Safwan, bang kupain ne tek kalai Bono ko Muhammad. Papatay kupain ne, do kasal ubus ne par kalaininen. Pain si Safwan radiyallahu ta'ala anhu, okay. Gay kupain ne mag-aka-aka. Sampai pag lumikot ni aininin sa aming anhap Madina ni, mag-aka ni si may bangsa Quraishin. Pagge matay ni sa amiyaan, matay ni Abu Jahal, matay ni Umayyah bin Khalaf, matay ni yun may mabahiin, pagbono si Badarin, matalabihin sa amiyaan Ikrima, matalabihin Suhail ibn Amr, matalabihin sa amiyaan Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, luksad dilipe. Siya sa ininin matalabihin. Pain si Safwan radiyallahu ta'ala anhu, mian sa ubashirukum biidnillah. Mian, bangkway kite, niya song good news ko si Kaam. Pagyawe usa iya sa miyaan, pinalingan we ne, iyene, sa we ne ininin para muna Muhammad at Madina. Ilekat dahu we ne, bupi binono ni Muhammad. Us pain si Safwan radiyallahu ta'ala anhu, niya pain ne song good news ko si Kaam. Pain mi aamalaihin, akahanon di ko kami bang ine, o kayo pain ni Safwan bang ine, yan isang pangakano, si kamihin pain ni, inshallah, akahantik ang pain ni. Puwas ang ban ilien, pili ni sa miyaan aayninin hap, lahat Makkah, lahat Madina, may kalasahan, si agam Allah Ta'ala, pagtik kalai sa miyaan, mag-Islam. Yan isang mamuno Muhammadin mag-Islam. Pagyawe, katauhan we Rasulullahin, inakahan we Allah Ta'ala, we ilalay ninan sumuno iye. Sumagawa may kalasahan si agam Allah Ta'ala, mag-Islam. Sampay taed do we ne, yene sa miyaan pong tinainin atawa anak nen, mian binuwi ni sa miyaan hap Makkah ubos, tek kapili pa si Safwan radiyallahu ta'ala anhu, pain ne mian, kwe bang kwe kite, Bashir, bang nga kako kyo pain ne, bang ini good newsin. Ubos ga makasambong pain si Safwan, katauhan ko pain ne, bang pain ne matay we no Muhammad, nganag-nganag ni balitain. Nganag-nganag ni balitain, maananin, ga matay we no. Duk pain ne gay kyo tapole el lumpeg gihik kami, tindeg panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hala ya wal ikhwah, naan si ininen, pinamaktan we Allah Ta'ala, naan si ininen, bang ine bakas pinuting den, duk bang ine sa miyaan bakas, inaka panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampay inaka ni we ni pa si Safwan pa inne aslamt, magmuslim ko pa inne. Sampay sa miyaan ine, mian, pataykot ni amban si Safwan, pain si Safwan, tahala kyo pain ni amban bihingko, iuen pain ni panumbas no akuhin, sampay nenge, yene dambuwa lelay ninin si Delwan Ka'balay, pain ni, ya ma'syara Quraish, ya ma'syara Quraish, ya ma'syara Quraish, pain ni, fa inni syaitanun min syayatinil jahiliyah. Tag na pain ni dambuwa ko pain ni amban saitan amban me kasaitan-saitanan sin jahiliyah. Hek kapain ni sa miyaan tapuhinga ako pa si Muhammad. Hek kapain ni bakas duse ko si iye. Sumagawaanin ko ito pain ni magtaubat ko. Bang niya pain ni duse ko si Kaam ko ito baleson biko. Ituin. Sampay nambong Ikrima radiyallahu ta'ala anhu waktu miyaan ga pese mian Muslim. Ikrima ininin anak Abu Jahal. Ga peye Muslim. Pain ni tatahaddana. Challenge no kami pain ni. Mag-question, mag-good-good kyo bang kuwi kita si Delwan kami, magpain kyo Muslim kyo wegi kami bahan mo sa tao, sampay sa miyaan. Kuwat ni song yene mono pain telelay ninen, pain si Safwan, daa pain ni. Bisan pain ni sa ihninang nin, niya pain ni bakas, ini utang na loob ko si iye pukon ga tabono may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Maananin naan si ininin, pinakita ni Allah subhanahu wa ta'ala kamaktanan binaw Muhammadin. Duk kamaktanan ni pinuting din. Sampay makabisara Ikrima, bono mian painte si lahat Sham, may kalasahan si agam Allah ta'ala waktu magharap sa Rukrum, pain Ikrima radiyallahu ta'ala anhu, kanianin painne magbono kami nuk Rasulullahin.
Magbono kami pa ini ruk Rasulullahin. Waktu pa ini gak ko Muslim. Ubus ko ito pa ini magubas ko pegi kuntarahin sa dili aman Rasulullahin. La wallah. Gay pa ini. Demikian ni sa Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Bangkwe kita tarasaw se. Pegyawe pinakaleden sa miyaan ini. Yene me bisara me kapapuan din me kalasahan si agam Allah Ta'ala. Tarasaw se si paasik si Islam. Demikian ni sa Khalid ibn Walid. Dehelo amban pagluka Makkah. Painne, wallahi inna rajulu lanabi. Pain Khalid ibn Walid. Bahune paasik si Islam. Painne pa si Amr ibn al-As. Wallahi inna rajula lanabi. Sabennal pa inni iyene lillailiin bahasa Muhammad nabi. Pagkiway pili na si iye keemon agen. Magmuslim ganiya makas magmurtad. Waktu sa miyaan pinamaktan wa Allah subhanahu wa ta'ala sampai mag-Islam se mian pa inte ine Khalid ibn Walid duksi sine Amr ibn al-As sampai kalukahan wa de makkahin mian pa inte may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala dan buo ang bansundalo pag nakuraan wa Khalid ibn Walid ngaluka pa inte sin Makkah may kalasahan si agam Allah ta'ala. Naininen kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala kalla saya'lamun dumain kinannal de ilien atau dumain kwe kinannal de ilien putingan Muhammad atau kan iene Qur'anin sa amiyaan inakaakane ilien ga bennal atau ga niya tumbas si Allah dan puli pada Allah Ta'ala kalla saya'lamun dumain kwe binisara de ilien dumain kwe sa amiyaan kinannal de ilien song du katauhan de pada Allah Ta'ala thumma kalla saya'lamun asal maktanted song du katauhan de pada Allah subhanahu wa ta'ala. Puas ang baniliin may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Inakaw Allah subhanahu wa ta'ala yan ni'mat kahapan pangurong Allah subhanahu wa ta'ala si ipun ni. Pada Allah subhanahu wa ta'ala alam naj'alil arda mihada. Wega ke pada Allah subhanahu wa ta'ala atawa dumain ke pada Allah subhanahu wa ta'ala hininang we kami bulakin pabellat. Paano bulakin pabellat? Hininang we Allah subhanahu wa ta'ala bulakin pabellat. Tanda amban ini kajatu kakisig Allah subhanahu wa ta'ala. We iye sa miyaan patut sinumbahin. Pabellat. Payamanon. Payamanon bulakin mayam kiyo si paligid no pa Allah ta'ala. Gagahinang kami pabellat sa miyaan. Sa ingi ko bang hininang we Allah subhanahu wa ta'ala bulakin. Naan si ininen pinagligpit kite. Ino na kantang tema to data bulak dunyain. Sumagawa pinabellat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay bulakin. In kalimat mihad, inusalo may bangsa Arab, matuulay, ineddo amban yan pabakan yan nakanak pinasuso. Niya po bang nakanakin pinasuso sa miyan niya lampik-lampik ni kwe lunok, yan ay makanak may bahu-bahu inanakan, naininen, inalinan we de sa miyaan mihad, pegi pabellat ya duklunok, na payamanon ko ito bulakin. Pada Allah Ta'ala, gaake pada Allah Ta'ala, hinang kami bulakin pabellat, ituin may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisara Allah Subhanahu wa Ta'ala, si ayat ika-inim ininin. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal jibala autada, duk may kapunuhanin sa miyaan lagsak. Ilagsak wa Allah subhanahu wa ta'ala duk miyan puno. Pabellat sa miyaan, sumagawa, hininang wa Allah subhanahu wa ta'ala, punuhin ko kahantang lagsak. Lagsak may kalasahan, si agam Allah ta'ala. In kalimat autad, kalimat autad ininin, miyan painte, bang inusal we me miyan kasinduehan, niya po bang kami mag-picnic, atawa may mag-boy scout si may school, pagi matuulay, bang payaman no, may magsayrap kiwang niya may boy scout, girl scout sa pinain sa miyaan, niya may activities, maginang may luma-luma, magsayrap kiw, maghinang kiw sa miyaan, may iyan ay luma-luma. Jaman ko ito kain eh. Pagge niya ne, miyan pa inte ko may payung-payung miyaan, inudukan na dyan bansed di kaampat. Iyan ay alin uduklay bima'na autad, lagsak. Lagsak duk gay usa. Na pa Allah Ta'ala naan si ininin, wal jibala autada. Iyan ay punuhin ko kahantang lagsak. May kalasahan si agam Allah Ta'ala. Wa khalaqnakum azwaja.
pada Allah subhanahu wa ta'ala, duk papanjari kami kaam maglimbang-limbang. Lela duk dende, sangem duk elew, duk inene. Kemon pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala by opposite, maglimbang-limbang. Ininin tanda Allah subhanahu wa ta'ala ben nalinakanin. Pinakita wa Allah subhanahu wa ta'ala nikmatnin, kahapanin, kakisiganin, si may bangsa manusia. Niya makagees magpapanjari manusia maglimbang-limbang. Dani we maglimbang-limbang. Damuhat ja manusia gani makagees. Niya makagees magpapanjari sa miyaan. Bulak pinabellat ko eluhan bakas hininang Allah Ta'ala ininen. Niya sa miyaan magngahinang puno. Kue puno hininang we Allah Subhanahu wa Ta'ala iwen. Gak niya. May kalasahan si agam Allah Ta'ala. Bang niya makahinang may building. Langkew piamban puno. Kay kahanin lubo. Kay kahanin ine bang ine. Sumagawa mayam kew hinangan Allah Subhanahu wa Ta'alahin. Ganiya kulang kabusne sa miyaan pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala sa ilien GS Allah subhanahu wa ta'alahin. Pada Allah subhanahu wa ta'ala puas amban sinabot we na ilien wa ja'alna naumakum subata. Allahu akbar. Paano be? Ya Rab, ma akramaka ya Rab. Lando teed kasayo nun ya Allah. Pada Allah subhanahu wa ta'ala وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Hininang we kami pa in Allah subhanahu wa ta'ala, iyan patulibin. Patulibin, pahunatean bi. Bima'na, naan sinin subat, bima'na ar-rukun, wat tuma'nina. Mananin, iyan pahunatean. Inebdo, iyan kalimat subat ininen, bima'na bang siluga al-qata. Iyan sa miyaan pinuto. Pegyaway bangkyaw tuli nga kulang iyan sa miyaan harakat nun nga kulang iyan usaan nun kwe kahantang pahali kyaw amban hinang no. Putok kyaw amban hinang no. Pain Allah Ta'ala hininang we kami patulihin pahali-halihan. Pahali-halihan. Pahali-hali kyaw. Pahennek kyaw. Ituin pahali manusiain may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ininen sa miyaan ma'na kulang maglabi kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Duk papanjari kami, atawakan hinang kami, sangemin, ini, kue kahantang semmek, pakayan. Pegyawe ay. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. In ma'na sin libas, semmek, pakayan. Yan ay inasektin semmek ininen. Ini maananen, ini miningnen, hininang we Allah Ta'ala sangemin, al-layl, kalimat, al-layl sangem, kue kahantang semmek nga debbon. Dumain kesamyaan bang sangem, tek ka ne sangemin, lindem ne, jay ne kyaw takite, kadebunan ne kyaw gay ne takite, aurat nun, jay ne takite, tinapukan nun, mismo sawe no samyaan bangga niya, paliatut, palitaan, atau walait, tiyaw no gikaw takitene. Nasa iling kwe dalil semmek. Iyan isang imin padebbon. Pakayan pain Allah Ta'ala. Pain Allahin. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Hininang we kami. Iyan pain isang imin. Pakayan. Semmek. Iyan nga debbon. Nga debbon. Sindambuwa sa miyaan manusia. Ininen kulang maglabi maananin. May kalasahan. Si agama Allah subhanahu wa ta'ala, kaugay taturulbi yan ay maana na ininen, sa miya ilian maksudnen. Pakayan, atawakan ko ay kahantang semmek miyaan. Pagge bisan ako lay kahuditan ko, iyan miyan, magmaana, si tingit ininen. Pagge ibang basano si tafsir, may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, iyan kalimat ininen, pan Allah ta'ala, waja'alna al-layla libasa ay gitaan. Maananan yun takip. Yasturu kulla shayin bidulmatihi. Paggiway dinebunan wene, kemon parkalain sabab lindemlay. Atawa sila biyan lindemlay. Amban iliin may kalasahan si agam Allah Ta'ala, kwe kahantang semmek, yan nabunan aurat no. Bangkyaw magtantang, nga sekyaw semmek, naginitakite si Toto-Toto, ginitakite si ina-inilay sa amiyaan yan tinapukan lay may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ininen maananin.
Pada Allah subhanahu wa ta'ala, pasuru ayat lay, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Hininang wa kami pada Allah subhanahu wa ta'ala, elewin waktu pamiyahan bi kailuman. Bang elew paluwas kaam ngusaha, bang magsagomahin na kaam goma, bang magpepesihin messi kaam, bang mag-opisinahin mag-opisina kaam, bang mian me polisin mag-duty kaam, hinangon bitarabahubin mi akam rinjiki, bang magtoin magto kaam. Ininen, hininang we Allahu Ta'ala, yan elewin ka pamihahan kailuman, we bangsa manusia may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Baghawi rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi, fa inna al-ma'ashu al-'aishu wa kullu ma yu'ashu fihi fahuwa ma'ash, ay ja'alna an-nahara sababan lil ma'ashi wat tasarrufi fil masalihi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yuridu tabtaguna fihi min fadlillahi wa ma qassama lakum min rizkihi. Mananin ininen miha keu kailuman pihanu bang ine sa miha an rizki pangurung tuju we akaw Allah subhanahu wa ta'ala hin duma ini sab kue sinduehin sa miha an nasbinas bihaja pinain siluma tek karo rizki lo gay kita pinasagaran we Allah ta'ala. Esebtebi kemun dia tak bulak dunya ininen gay pinasagaran we Allah ta'ala. Gay pinasagaran wa Allah Ta'ala. Pagganiya nasar pinain khas bil mu'minin duksi si kemon. Pain Allah subhanahu pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law kanatid dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udatin lama saqat atau lama saqal kafiru syarbata ma'in. Pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang painne hinalgaan atau halga atau painne halga dunya ininen si Allah Ta'ala halga amban atau makatimbang kue painne pepikemut kue pepikemut nga ni halga ni bang betan no si timbangan nga ge bisa nalin timbanganin mana nen nga ni halga ni pain Rasulullahin bang painne magtimbang yan halga dunya ininen duk mian painte halga pepikemut sampai kafir gay makainom bisan dapet takbohe sumagawa gani halga-halga ni amba nilien may kalasahan si agam Allah Ta'ala yene mian painte kailuman atawa ellaw ininen hininang we Allah Ta'ala pamihan kailuman makadari kyo nasbi siluma sumagawa bang kyo wakas nasbi paguwa kyo miha kailuman no pegge gay piyo jambatanin si kao tantu lansa mapiu si jambatanin. Niya sa bridjiki sa iyan. Niya sa bridjiki. Palihali kayo siluma. Tek ka. Pinain niya sadaka. Atawa niya ngurong. Atawa sa ilien. Bayo-bayo niya. Diyan ka na pa Ibnu Abbas. Piniha. Yene sa miya ang bridjiki. Pangurong Allah Ta'ala. Si bangsa manusia. Duk iniinin sa miyaan. Luo. Mian painte. Pa. Ilite. Bima'na. Taksim. Atawakan. Pagbahagi, pamahagi wa Allah subhanahu wa ta'ala, si bangsa manusia may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa to kita muslimin, si tingin ininen, iyene kailumante matuli at abulak dunya ininen, muqayyad. Maana muqayyadin, miha keo sa miyaan kailuman no si bilabian halal. Kung may sa miyaan magtinda keo, dagkeo magriba, pagyan niya magpain-pain in pagribahin, kung kantang magbeli. Masambi kyaw sa miyaan sin, ubos inanakan. Kwedo pa in melli kyaw buwas, dangibu, pabelihan no dangibu dukduwe. Kwedo kantang sayin. Gay may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ang badiliin, in kite muslimin, subay sa iliin kahalanin may kalasahan si agama Allah ta'ala. Pagge niya pa may story si ako, mian hit ka magreklamo, mag-text, niya may business mapalabay niyaan, mian painte sila basilan, mag-invest aahin. Million sin. Makapag-invest kyo na million, irurungan kyo 500,000. Kulang pating. Atawa sa miyaan, dialim dambulan wen, dialim dambulan. Atawa sa miyaan, may 10 milyon, irurungan kyo 5 milyon. 10,000, irurungan kyo 5,000. Iyan may parkala ininin,
sakay pinayaman sa miyaan si hukuman, mian muharram, may kalasahan si agama Allah Ta'ala na, naan si ininen hekka ngase-ngase si may usaha iliin, sampay sa miyaan umabot parkalain, mian painte dinupang se, dok sa miyaan umabot parkalain, may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mian painte ga ni paguwa sinden, dok sa dili, angkan kita ininen, subay teed, yun ikailumantin sila biyan halal, may kalasahan si agama Allah Ta'ala. Damikian siya sa kuno isab si Mesiya magdagang sigupan, magdagang inainen ke, upa, pag-upain, mian painte, ituin bang si taadji kunduk tahatikon sa mian duk sampay, binisaraw may kaulamaanin, hinukom mo na tabakuin sa mian haram, bang niya ngandagangan ni ininen, na haram yan mian painte belihan nen, pag bang hinaram ne, wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yan na dambuwa parkalain, ipain Rasulullahin, mian painte haruma thamanu, mian painte haram ne rusa belihan nen, may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mananin yan parkala gay takakan, gay makajari kinakan we Muslim, gay makajari sa miyaan pinabelihan, paggebelihan ne haram si kao, may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nambaniliin, inirungan kita we Allah Subhanahu wa Ta'ala kahapan lesa, painallahin waja'alna an-nahara ma'asha, yene sa miyaan anu ininen, mian elawininen, hininang we kami sa miyaan pamiyahan bi kailuman, sumagawa bang kyo Muslim o kyo dambuwa pong tinaiko, sebun in pamiyahanu kailumanin, subay labian sa miyaan, labian halal may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si ine-ine kemon si kyo labay magtuyo, kwe painte mian tabis sarap mian paintewe pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mismo sa miyaan may manuk-manuk ga dunia tinanemde, ga dunia inede, sumagawa sa miyaan, iyene pagtuyo de usa sa salong-salong sa miyaan, pagbalik si kuhap-kuhap, esohan ne se, sa ilian, subay kita usa, may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pain Allah Subhanahu wa Ta'ala, si sugpat iyene ayat to, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, duk hininang we kami, diene diata bi iyan, yene pituk langis luk bulak iyan, mian painte, yene langit, ganiya sigusagga ni. Payaman no dumain kepak-kepak, payaman no lisin, payaman no haget, pagahit ka bang painte hinangan manusia, may kalasahan si agama Allah Ta'ala, upama may sapeo, luma, mital, leso-leso, payaman no palabay piyentahon magkaat, sumagawa payaman no hinangan Allah Subhanahu wa Ta'alahin. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ja'alna sirajaw wahaja. Ini makna na ininin. Makna na ininin may kalasahan si agama Allah Ta'ala. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ja'alna, duk hininangan we kami sa miyaan tiyew, sugarian, minaksudin to si ininin yene mataelew. Yene mataelew may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yene langit iliin pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mian pa Allahin waja'alna siraja wahaja, pa in Bagawi rahimahullah ta'ala, yani asyamsa wahaja mudi'an munira. Qala az-Zajjaj al-wahaj al-waqad, wa qala Muqatil ja'ala fihi nuran wa hararatan wal-wahaju yajma'un nura wal harara. Itu ang samiyaan maknanin, yan ay minaksudin naan si ininen, pa Allah Subhanahu wa Ta'ala si kabtangan ni, wa ja'alna siraja wahaja, in ma'na sin siraj, yuridu bihi asyams. Tinukitan ni Allah Ta'ala, mataelew, bang si bahasayakan, in ma'na sin siraj, katuhan ni bang ini maknanin, sugarian, sirajam munira, yan itiyew. Maka dari binaanahan paliatut. Paliatutin ishab, hininang ang banluran. Matulay, kami magkello, may makanak-makanak, pe kami sa amyaan, magkello kamunti kayo, magtimok may lahing sa amyaan, atawa parambuog, maglabas, nabuhek kakemot, na hininangan kami de, miyaan, paliatut. In ma'nasin paliatut, lurang ye, may tello, gilip-gilip. Sa amyaan, pinadiki-diki, inanuano sa miyaan, bupi pinekes, bupi inano, pinekketan. Ito magmaana ye sa miyaan paliyatut, yan ang urungan kausahaya,
tiyew, sugarian, tanju, palitaan, ituen, mian painte in ma'nasin siraj. Wahaja, kwene pinain me mufassirin, painde ininen yajma', mian painte al-harara, mudi, mian painte sahaya, duk harara. Ngurung sahaya, duk panas-panas. Duk ininen mutabik sa mian si mata elew. Elewin sahaya, ngurung sahaya. May kalasahan si agama Allah Ta'ala. Ubus sa mian inete, bang patik ka panas, bang patik ka sa mian, mian kennel, sumagawa, yan ay makakenaliyahin ko bang meto si Mi'alat Saudi Arabia, baliw atawakan yan ay wederin. Buadapon in matailewlay asal-asal nin sa mian panas, may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pain Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Ito yung ayat sa mian ni kasampuk-ampat. Duk pinaturun we kami pain Allah Subhanahu wa Ta'ala, amban yene in ma'nasin mu'sirat, sa katapitan ma'nanen ininen, ma'nanen yene sa mian as-sahab, yene gabunlo. Bang antag sa mian yene gabunin, patoketan ulan. Pagbilu ulanin, may kalasahan si agam Allah Ta'ala. Bohe, niya wen may gabon sa mian subhanallah, maka-adjayb bete hinangan Allah Ta'ala. Miki bisaraku ini kabayaan ko binisarali. Pada Allah Ta'ala, pinaturunan we kami sa miyaan, amban yene, gabun lay sa miyaan, bohe, metak paryawa. In ma'nasin sajjaj, naan si ininan may kalasahan si agam Allah Ta'ala, yene bohe sa miyaan pahantak, yene be, bangkwe kite, teka ambandiata sa miyaan pahantak kadya. Bangulan lulandes, kwe sayed. Bang maanahan nuduk yan bohe si may giripuyan, papisat basag manamalan. Nailiin sa ikahantang ulanin. Bang ulanin landes, may kalasahan si agam Allah Ta'ala, maknana ininan sa judge. Yan sa miyaan paindi mo pasirin, papasate, bisa mo pasirin, naan si ininen, may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Painde, ganito miyan. Sababan, yan paano? Niya po patimpoak sa miyaan may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Qatada mutatabi'an yatlu ba'duhu ba'da. Yan mangkwe kite, yan be ulanin na sagi magbekkat. Igi magbekkat sa miyaan may kalasahan si agama Allah Ta'ala. Ilien maksurin. Ineddo ang bandiata, yan anulay. Amban yan gabunlay. Niya magpain in ma'na na ininen, mian painte kwe ne pagma'na sin kasinduehan, mian kwe painte pagma'na may kasinduehan, kola al-azhariyu, hiya riyah. Hiya ar-riyah. Yene pain ne baliw. Kaya mo niliin ma'na na in magtawa. Pagyawe in anuto, in ulanto, binowe baliw. Binoo sa miyaan we baliw, may kalasahan si agam Allah Ta'ala. Gaa kita pansin, di bang baliw sa miyaan, basag ulan, klaro ni ulan, ubos basag baliw, gay ulan si antag paluhan kamian painte, kakisigan baliwin. Ulan niya sidang kepak, pagyawe, binowe baliw. Okay, ilian ubos ni pagmaan natin, miyan ilian sa miyaan maksudin may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala, in pagmaanakon, niyan painte, binashad jawe ko, ubos binasakon asal Quran do ga niya sa miyaan yan tafsir ne tahan sa jalukako sa miyaan yan tafsirin may kalasahan si agam Allah Ta'ala bang patik ka gay taes se biyan bisa may mufassirin bang gay sa miyaan iluka pabalik. Okay, matulay istorihante kaam may makanakin gay kahaga do bagsak ari planuhin pakalay kaam ituen dambuan ban may bisara. Pangakako si kaam may kalasahan si agam Allah Ta'ala, niya waktu bang kyo misara, yene bisara lain-lain, gay tinaima uwe akal, dabis sarahun, gay makajari, binisara, yene parkala lain-lain, gay tinaima uwe akal. Gay tinaima uwe akal. Paano? Damuha man may suy-suy, inakahan kami. Inakahan ko ipapukon, niya pa ni meddang si bubuan, lahat bubuan. Bubuan to sa miya andok sumisip, pagya sumisip do yatag na
bang pinambot pilih hapigad me da oras labi. Me da oras sa miyaan labi. Yan ibubuhanin me kalasahan si agam Allah Ta'ala. Sakay meddang ainin en laiduk kabew ne ngabew pa inne. Ngabew. Mian pa inte yan aahin ang banbubuan hapigad. Maananin palangi kabewin. Yan may bisaray ninen bang benna. Bang benna sa miyaan kahagad. Tepege gai parehingan te kitagay makadari putingte. Sumagawa yan may bisaray ninen. Binilang may makanakin bisarakis sa miyaan kwe khayaliya hadja. Takayula. Tiyan katang isip hadja. Gay ba ini makail lumakal. Bilai sa miyaan palangi kabewin ang banbubuan pilihap. Higad sa miyaan na pantag-buli-buli. Gai. Naininen, hangkan bagyo misara, subay tinayima o akal bang patik ka. Lagi bang may bisara gay pataalok si agama. Okay. Mian, pain may makanakin, inistorihan siya pinain bagsak ariplanuhin. Nagay kahagad makanakin. We bagsak ariplanuhin di ata. Pagyo we pamayam de yehin, payaman de langit, ganiya sigo-sigo ne. Ganiya, dumain kwe dia tak bulak sa miyaan. Bangko ang lalanin. Bisan do pa hindi, anuhin sa miyaan. Yan pa hindi langitin sa miyaan. Baliw, ruga niya. Pagke, binay swede, kwe me taguri. Taguriin bang pandak, gay pengasek inalak, takitere sa miyaan lano ubasan nin. Nagay siya magkahagad ariplanuhin, bagsak. Pagke pa hindi baliw, ganiya. Inekew, hangkan bagsak ariplanuhin may kalasahan si agam Allah Ta'ala. Wallahi, ba'da ta'ammul, puwas ang ban pagta'ammul te, si bisara Allah Subhanahu wa Ta'ala, iwahati, iene gabun, lubang item gabunin, kay kahanin, bohe dialemnin. Bohe dialemnin may kalasahan si agam Allah Ta'ala, iene bohe magtibungkel pe gay pepesa. Gay pesa miyaan pesa, bila ipaguwa ulanin. Nahangkan bagsak ariplanuhin, pagbangiin palis ariplanuhin ko istil pahambes. Iyan gabunlay pahambes si ariplanuhu, ubus hodjog, iyan ariplanuhin sa amiyaan, may kalasahan si agam Allah Ta'ala. Subhanallah. Ilmuin, tagaswa, bangkyo, mian pa inte ini, daran masa, bangkyo sa miyaan pakale si matawang bankauhin. Sa iliin, hangkan barkalainin, gay kahagad, makanakin bagsak ariplanuhin, bagsak ariplanuhin. Niya sa miyan banggay ha, pwede rin bagsak ariplanuhin may kalasahan si agam Allah Ta'ala. Ako ininen asal miyan painte daran makatut ariplano, miyan painte paggiamban Riyadh sa miyaan hap Makkah mag-ariplano do bila buerta dukke munduk dambua waktu mole kami amban Manila miyan painte amban sambuang hap Manila kami nabu Fiesta Pilar miyan bagsak manama ariplanuhin. Mintelu palanding ariplanuhin pegi basag baliw gay lumanding. Takiten ni diawain sa pariata adja pabalik pegi basag baliw. Subhanallah. Waktu ilien may kalasahan si agam Allah Ta'ala. Bang niya sa miyaan yan sa patugpa na sa patugpa. Kubang may deta tahik asal makataliw manamalan. Asal bagsak manamalan sampay magtagiot. Pegi basag sa miyaan ini basag ulan ubos sa miyaan agin dialim inalak. Dabikian nuhot to sab kami Cebu Pacific, amban sambuang hap Davao, makalanggal hinabu ulan-ulan yan. Song ni palanding si antag Davao, makalanggal sa miyaan gabun, pahambok ariplanuhin. Pagge pales, ubus pag makalanggal sa miyaan, ara te gabun lay taga bohe, pahambok. Kung ista takite ko sa miyaan, pahambok, pariata sa miyaan, magkilahap ahin. Ininen, dambuwa amban, may parkala makaadjayip di ta langit. Payamanon, bang payaman no gay bagsak. Bang payaman no yun may deta langitian. Ano, mian painte, humburo. Mian gabon, gai may kalasahan si agam Allah Ta'ala. Gai. Niya gabon tagabuhi ang kanabilai ulanin pan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kemon ilmu, taeddo si zaman ko ito, ineddo iyan amban, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luune ke painte tarik mian painte ineddo amban yene mian painte Quran atawakan ilham amban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini maksudin linukhrija bihi habba wa nabata yene sa miaan yene buhele yene ulan mapaturun amban di atas langit lay pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pamaguaan kami bigi
Supaya pamagwaan kami bigi in makna sin habba bigi. Ang kanipilain habbatus sauda, black seeds. Habba bigi. Pada Allah Ta'ala linukhrija, pamagwaan kami sa miyaan bigi wahaja. In makna sin wahaj, nabata, in makna sin nabat, yan ay kemon katumbutumbuan. Plants. Kemon katumbutumbuan may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maananin, yan ay ulan laypain Allah Ta'ala, wa ja'alna aw linukhrija bihi habba wa nabata, ulan lay pamakeluman kami sa miyaan bigi palay, bigi batad, kakandi kailuman bi. Duksad dili pa sa miyaan me tinanim. Pegge bangga niya ulan, gay elum me tinanemin, matay me lagi temanin me kalasahan si agama Allah Ta'ala. Hangkan ne waktu sa miyaan Nabi Yusuf alaihi salam silahat Misir, taginep sa miyaan we nakura Misirin, yan Piraun Misir, si Jamanlay, sumagaw ainin mag-iman, bisan alin nen Piraun. Pegge we, kemon ka nakura si Misir, si Jamanlay, alin nen Piraun. Okay. Waktu ilian me kalasahan si agama Allah Ta'ala, taginep we ne, sa kay tinapsiran, tinauwilan we, Yusuf alaihi salam, 7 tahun lagi teman. 7 tahun sa miyaan ulan, 7 tahun lagi teman. Mananen gay elum me tinanemin. Nanaan sinin ang banhikma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyane parkala ininen me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyane ulan lay pa inallahin linukhrija bihi habba wa nabata. Kailuman bitakakan bi. In ma'na sin nabat, painde, iyane me kasayul-sayulan. Makajari rusab mininingan ininen, sumagawa common ni. Nabat, common ni plants, kemon sa miyaan yun katumbutumbuan, magsagit ni ahin, mangan, dukme hinaip bi, mangan sa miyaan, mangan sabit, mangan ine-ine. Pigge, banggay ulan, gay elum me binatangin, gay kite elum, ganiya inumte, ganiya sa miyaan ngurong, mian painte, vitamins, ganiya ngurong kailuman, mian painte laisi, yan tinanemlay, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilas ayat salah saiti ku itu wajannatin alfafa, duk kakabunan sa miyaan, in makna sin alfaf, yene kabun sa miyaan, atawa garden, inete ituin, bang minaanahan, yene kasulaputan, yene gardenin gay ni agin-agin takite we kabunin, pegge pinutos we me buak kayu, pinutos sa miyaan we me, yene tinanim mala idealem nen ininen, in ma'ana pain Allah Subhanahu wa Ta'ala wa jannatin alfafa. Ininen kulang maglabi me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mian dani hadya ka amjumu pakale, bang upama sa mian niya la iga tumawa, makajari ka mag-comment, painom biga tumawa ininen, payamante sa si me tafsir, payamante sa mian si me, mian ine-ine ne, mian painte amban me bisara ulama, tapangander ulama painte ahlus sunnah wa jamaah dak ang mag-alang, mian painte mag-comment pegge ininen, pegge ininen me kalasahan si agama Allah Ta'ala, agama ininen duma ininen personalte, magkamali kite me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gay makaine pinatarrang mangniya kamalite, makukita sa miyaan maap, bang niya sa miyaan kamalite, dukgay talek kato isinduhin, pegge bang katauhan no kamali kiyo ubos, pagtuturan no ubos silek kato isinduhin, matuk kiyo sa miyaan, matuk kiyo magduse me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakto sa miyaan, song lobat, yan cellphone-in. Sayen salam dua si Kaam Kemon, amban lahat basilan, tawa Pilipinas, Malaysia, duk sa Dilipe, Saudi Arabia, UAE, duk sa Dili, sinesine na mayam sa miyan si, waktu ininen me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mian balik ko, mian yero matumawain amban Allah Subhanahu wa Ta'ala, ubos, mian painte, iyene, mian kamaliin, itu enamban ako, sabab kakulang ilmu duk, itu enamban me, panasat, me saitan, me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Magmaap ka, magniya me panilewbi sa miyaan gay magtuhi kaanseran, maanan bisiko, duk lagi may question,
ngadji kam sa miyaan panilaway may guru si kaam amay dated ka magpasensya ako bangku itu sa tasulibi ko hinangbin mismo hinangkon may kalasahan si agam Allah Ta'ala gated tasulibi ko hadja ininen pegi barnamij ko basa ko sa miyaan dadali pegi may duwete lulambaro ubos sa miyaan ang patik kapakali-kali sa panapsin may ulama bisan inabutuli ubos ilian gado kwe duga niya sa hek kamanamal hinangkon may kalasahan si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balikan ko, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.